तेलंगाना में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए इक़दामात के सिलसिले में रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ई दयाकर राव ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। आरजी सेक्रेटेरिएट BRK भवन से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी शामिल थे। रियासत में कोरोना की सूरत-ए-हाल, उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात समेत टीका अंदाजी जैसे उमूर पर वज़रा ने कलेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत में कल से फीवर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए तैयार है। मुतासरीन को घर तक दवाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और अस्पतालों को तैयार किया गया है। आवाम से खौफजदा न होने की अपील भी की गई है। మరి ఈ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ను పాటిస్తూ ప్రభుత్వంతో ప్రజలు కూడా సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరికన్నా కొద్దిపాటి వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నా, జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, ఆయాసం లాగా ఉంటే దయచేసి వెంటనే మీ దగ్గరగా ఉండేటువంటి ANM సబ్ సెంటర్ కానీ, బస్తీ దవాఖానకు కానీ వెళ్ళినట్టయితే మీకు హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ప్రభుత్వం నుంచి ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది. దాన్ని మీరు 5 రోజుల పాటు జాగ్రత్తగా వాడుకున్నట్టయితే 99% మంది ఈరోజు నయం కావడం జరుగుతూ ఉంది. ఒకవేళ అంతకు మించి ఇంకేదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మా ఆశా వర్కర్లను, మా ANMలను వారిని రోజు మానిటర్ చేయమన్నాం. ఒకవేళ వ్యాధి లక్షణాల వల్ల హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇచ్చి ఊరుకోవడమే కాకుండా ప్రతిరోజు వాళ్ళని మానిటర్ చేస్తూ ఒకవేళ వాళ్ళలో తీవ్రత ఏదైనా ఉంటే వారిని వెంటనే దగ్గరగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకురావాల్సిందిగా చెప్పడం జరిగింది. జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కూడా మనం 100% ఇవాళ ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం. మనం సెకండ్ వేవ్ తర్వాత ఇవాళ ఇంతకుముందు ఒక హైదరాబాద్కి ఉండేటువంటి వెంటిలేటర్లను జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. తాలూకా స్థాయిలో కూడా వెంటిలేటర్స్ కానీ, మానిటర్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ సరఫరా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ తాలూకా స్థాయి ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులైనా ఎదుర్కొనే విధంగా ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సంసిద్ధంగా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ మేడ్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్. సో అందువల్ల ఇవాళ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున టెస్టింగ్ సెంటర్లకు వచ్చి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున లైన్లో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రజల దగ్గరికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెళ్ళి వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే అక్కడికక్కడే హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇచ్చి వారిని జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసే విధంగా మరి రేపటి నుంచి ఈ ఇంటింటికి సర్వే చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. కూడా మరి కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే దీన్ని మీరు ప్రారంభించండి అని చెప్పి వారు ఆదేశించినారు. సో ఇప్పటికే మేము కిట్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నాయి కనుక వీటిని జిల్లాలకు పంపించి వాటిని ప్రజల దగ్గరికి పంపిస్తూ మరి ప్రాథమిక స్థాయిలోనే ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి కరోనా నుంచి కాపాడడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव, महमूद अली, मेयर JHMC ने हैदराबाद में स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। रियासती वज़रा ने शहर के इलाके में पंजागुट्टा स्टील ब्रिज और इस ब्रिज के इस्तेमाल के लिए सड़क की तोसी के कामों का इफ्तिताह किया। इस अहम ब्रिज का मकसद पंजागुट्टा से KBR पार्क की समत जाने वाली ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 17 करोड़ रुपए के सरफे से इस जंक्शन को तैयार किया है। वज़ीर के तेलंगाना हुकूमत शहर के ट्रैफिक जैम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फ्लाईओवर, ब्रिजेस, अंडरपास तामीर कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार विनोद जाटव को हस्तनीपुर असेंबली हल्का और विकास श्रीवास्तव को रामनगर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया। शाकिर अली बरौली, दिलशाद अहमद सिकंदराबाद, रिजवाना नकोर हाफिज वारिस कुंद्रकी से टिकट दिया गया है। वज़ीर के मजलिस ने पहली फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और दूसरी फहरिस्त में 8 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें पंडित मनमोहन झा को साहबाबाद असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया था। MIM ने अभी तक 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 3 गैर मुस्लिम और एक खातून रिजवाना शामिल है। अवैसी ने यूपी में 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में भारी इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,11,178 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 3,557 ताज़ा पॉजिटिव मामले सामने आए। रियासत में अब तक
مثبت کیسوں کی جملہ تعداد 7,18,196 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 افراد کی کورونا سے موت ہو گئی۔ تلنگانہ میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 4,065 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز 1,773 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ ریاست میں فی الحال 24,254 ایکٹیو کیسز ہیں۔ جادو کروانے کے شبے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے جگتیال کے مضافات میں واقع ٹی آر نگر میں دل دہلانے والی واردات پیش آئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ٹی آر نگر کے ایک خاندان پر بعض افراد جادو کروانے کا شک کر رہے تھے۔ اس معاملے پر آج گاؤں کی پنچایت میں اس خاندان کو طلب کیا گیا۔ اس پنچایت میں باپ اور 2 بیٹوں نے شرکت کی۔ پنچایت کے دوران ہی بعض افراد نے باپ اور 2 بیٹوں پر ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت ناگیشور راؤ اور اس کے 2 بیٹے رام بابو اور رمیش کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کہتے ہیں خدمت خلق سے خدا ملتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت حیدرآباد کے علاقے نریڈمنٹ میں ایک کلینک قائم کیا گیا ہے۔ اس کلینک میں ڈاکٹر کی فیس صرف 10 روپے رکھی گئی ہے۔ یہ کلینک غریب عوام کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ کسی بھی بیماری پر ڈاکٹر سے رجوع ہونا آج کل ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پہلے ڈاکٹر سے اپنی ضرورت کے مطابق اپوائنٹمنٹ ملنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسپتال میں قطار لگانا، اور پھر ڈاکٹر کی بھاری فیس دوائیوں کی خریدی مریضوں کے لیے پریشان کن ہے۔ حیدرآباد کے علاقے سکندرآباد نریڈمنٹ میں 3 افراد کی جانب سے عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت 10 روپے کلینک کے نام سے ایک کلینک چلایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ نام ہے 10 روپے کلینک۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو 200 روپے 300 روپے پے کر کے میڈیسن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ بہت جنک دیکھا میں ایسا، وہ 200-300 روپے میں میڈیسن سے آ سکتا۔ اور انویسٹیگیشن میں کیسا ہے بولے تو باہر جیسا بھی ہو رہا یہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ میں کر دے رہے ہیں۔ اس کلینک میں ڈاکٹر روزلین مریضوں کی تشخیص کر رہی ہے۔ ڈاکٹر روزلین MBBS ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت وہ کلینک میں کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کلینک میں صبح اور شام عوام کے لیے دستیاب ہیں۔ I thought it was a good initiative at the beginning, but I didn't actually respond the way I was supposed to respond. But then I was like, I gave it a thought about it, and serving my people was more important for me. So I was actually brought up, raised in this area, and I really wanted to do something for my people. So I was with them in this initiative. مقامی عوام نے 10 روپیز کلینک پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مہنگائی اور کورونا کے اس دور میں 10 روپیز کلینک کو نعمت قرار دیا ہے۔ آج جو کنسلٹیشن ہے منیمم 100, 150, 200 سے کم کہیں پر بھی ہے ہی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کلینک بھی 100 روپیز سے کم کوئی کنسلٹیشن نہیں لے رہا ہے، لیکن یہاں پر جو کنسلٹیشن فی ہے صرف 10 روپیز ہے۔ تو دیکھنے کے لیے عجیب ہے، لیکن جب ہم لوگ آئیں اور ہم لوگ جو خود ایکسپیرینس کریں تو ہمیں بہت فائدہ مند ہوا کہ بھائی واقعی یہ ایک ہیلپ ہے، ایک مدد ہے، اور ہر ایک کے لیے چلو اچھا سہولت ہے سب کے لیے، غریبوں کے لیے تو خاص کر زیادہ ہیلپ ہے، آ کے بتا لے سکتے ہیں۔ 10 روپیز کلینک کے منتظمین نے کلینک کو توسیع دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے بولے تو ہمارا انٹینشن کیا ہے بولے تو ایکسپینشن کرنے کے لیے انٹرسٹ زیادہ ہے۔ اور نیکسٹ گائنیکالوجی اور جنرل سرجری اور کارڈیالوجی، ENT، ڈرماٹالوجی ایسا۔ تلنگانہ حکومت نے عوام کو مفت علاج کی سہولت کے لیے بستی دواخانے قائم کیے ہیں، جہاں مفت مریضوں کو علاج کے ساتھ ساتھ مفت طبی ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ NGOs کے بھی آگے آنے سے صحت مند سماج کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد رخ کریں گے آندھرا پردیش کی خبروں کا۔